जय जगन्नाथ। आउ गोटे नुआ अध्याय आपको स्वागत। प्रत्येक परिवार रे एमितिका पुओटीए थाए जे कि सारा जीवन निज घर लोकंक पई खटे आउ सेमानकु केमिति पारिब पोषिब भलरे रखिब चिंता करी करी सर्वशेषरे से घर लोकंक पई शत्रु पालटि जाए। से लोकटी जेतेबेले भल कामटे करिब कि निज स्त्री पिला छुआंकु कि बापा मांकु कि घर लोकंकु खुशी रखिबा पई चेष्टा करिब ता सहित ता परिवार लोक शत्रु भलिया व्यवहार करिब। ସିଏ ସେଇ ଟାଇମରେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ତ ମୋର ନିଜର, ମୁଁ କାହା ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିବି, କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ତୋର ନିଜର ତାହେଲେ ତୋର ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ହେଇ କେମିତି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଯଦି ଏମିତି କେହି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି କି ପୁଅ ଥାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।